Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza hikayatun, lan ing atase iki lan iku ing atase iki hikayatun utawi cerita. Masih dalam seputar hadis yang kedua, Al-Fajirur Raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Orang yang ahli dosa namun mengharap rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang ahli ibadah namun putus asa. Ini kainan kuat. Paham? Tulis-tulisan ini lho. Tulisan. Jadi pendosa yang mengharap rahmat Allah. Hadis yang kedua, pendosa yang mengharap rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang putus asa. Daripada ahli ibadah yang putus asa. Jadi meskipun pendosa tapi dia mengharap rahmat Allah, itu lebih dekat. Artinya api kan wong kang dosa tapi gelem taubat, gelem ngarep-ngarep rahmati Allah ketimbang wong kang ahli ibadah tapi putus asa. Saya ini sudah ibadah terus, pateng jamaah, pateng maca Quran, pateng poso kok tapi magi ekonomi magi sulit, kok magi uripe sun susah, itu namanya putus asa. Jangan kemudian karena kemarin ada satu cerita tentang hadis ini berkaitan tentang ada seorang laki-laki yang dia berpesan kalau mati posisi saya di mana? Posisinya berada di neraka. Kenapa? Kemudian dia bertanya, bagaimana dengan ibadahku? Bagaimana dengan ijtihadku? Allah menjawab, kamu beribadah tapi kamu putus asa terhadap rahmatku. Maka tempatnya di mana? Tempatnya tempatnya di neraka. Maka bagaimana mungkin aku bisa memberikan rahmatku sementara kamu putus asa? Itu jawabannya Allah. Ini ada hikayat yang kedua. Wa ala hadza hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam.
Cerita yang kedua, bahwa seorang laki-laki anna rajulan setuhune utawi wong lanang iku mati sapa rajul ala ahdi Musa ing mangsane Nabi Musa alaihi salam. Fakariha annasu mongko nolak sapa annasu menungso guslahu ing ngedusi rajul wadafnahu lan mendem rajul li fasiki krana fasike rajul. Nah, ini cerita ada seorang laki-laki yang mati pada saat zamannya Nabi Musa. Wong-wong ning sekilih hing gelem ngedusi, hing gelem nguburaken krana eleke tingkah lakune. Fa akhadhu birijlihi wa tarahu fil muzabbalati. Kemudian tumangka nyekel jowut sapa nas sapa wong-wong iku birijlihi kelawan sikile rajul wa tarahu lan nglemparaken sapa menungso maring rajul fil muzabbalati ing dalem tong sampah. Paham ceritane? Ana wong lanang, seorang laki-laki meninggal dunia pada masanya Nabi Musa. Orang-orang di sekitarnya, penduduk di sekitarnya tidak mau memandikan, tidak mau menguburkan. Kenapa? Karena jeleknya akhlaknya, karena fasiknya orang laki-laki yang meninggal tadi, yang mati tadi. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan sangat kejam. Fa akhadhuhu rijlahu, digeret sikile, fatarahuhu, dan dilempar ning tempat sampah. Jadi dieret sikile kemudian dilempar ke tempat. Mulai apa? Kejelekan akhlaknya, fasik wong iku. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, mongko nguweni wahyu sapa Allah taala ila Musa maring Nabi Musa. Wa qala lan dawuh sapa Allah, ya Musa, he Nabi Musa, mata rajulun fi mahallati fulanin fil muzabbalati. Mata mati sapa rajulun wong lanang fi mahallati fulanin ing dalem panggonane fulan fil muzabbalati ing dalem tempat sampah. Wa huwa waliyun min auliyai. Sementara utawi wong kang mati iku rajul iku waliyun kekasih, dadi wali min auliyai saking wali-wali nisu. Paham? Jadi ternyata kita ini jangan pernah memandang sebelah mata. Bisa jadi orang yang udengnya, surbannya tebal, kemana-mana bawa tasbih, sudah diculuki ulama, bisa jadi ketakwaannya tidak lebih baik daripada orang yang kita lihat kadang biasa-biasa saja. Kadang orang yang kita lihat hanya sekedar buruh tani, hanya sekedar jualan keliling. Kita tidak tahu, karena mulia di sisi Allah bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, tapi karena takwanya kepada Allah. Bukan karena status sosialnya. Paham? Maka jangan pernah memandang sebelah mata kepada orang lain. Bisa jadi orang yang kita anggap hina itu justru kekasihnya Allah. Bisa jadi orang yang kita anggap remeh justru dia lebih mulia di sisi Allah. Ini penting pelajaran yang kita ambil berarti. Ada satu cerita juga sebelum masuk cerita ini. Ada orang yang tiap hari beli homer. Beli homer tiap hari, ora gelem mendem sapa menungso humaring rajul. Fadhab anta. Nah, diperintah Nabi Musa, fadhab menyang sira
Fa'agsilhu, mandikanlah ia, wa kaffinhu, lan kafaninono, berilah kafan ia, wa sholli alaihi, lan sholatkanlah alaihi kepada rajul, wadfanhu, lan nguburno sirahu maring rajul. Fajaa Musa, mongko teka sapa Musa alaihi salam ila tilkal mahallati. Jadi Nabi Musa setelah diperintah Allah datang ke satu tempat tersebut. Paham? Nabi Musa teko goleki ning tempat kang Allah memerintahkan ia untuk datang ke situ. Setelah datang, wasa'alahum anil mayyiti. Wis teko ditakoni, takon sa'ala takon sapa Nabi Musa hum maring menungso anil mayyiti, tentang mayit. Faqalu, mongko jawab sapa menungso lahu kaduwe Nabi Musa, apa? Mata mati sapa rajulun rajul fi sifatin kadza wa kadza wa innahu kana fasikon mu'allanan. Rajul ini mati dengan sifat seperti ini, begitu katanya orang yang ditanya Nabi Musa. Kemudian wa innahu kana, lan setune utawi rajul, kana ana sapa rajul ana iku fasikon wong kang fasik, mu'allanan kang nyoto. Jadi orang yang ditanya Nabi Musa, jawabnya ini adalah orang fasik, yang betul-betul fasik. Faqala, kemudian bertanya Nabi Musa, aina makanahu, ning di tempate panggonane ning di. Fa inna Allah ta'ala auha ilayya, mongko setune Allah fa auha ilayya, maka setune utawi Allah auha weni wahyu ilayya maring sun ajli krana rajul iku mau qala fa'alamuni makanahu. Jadi Nabi Musa takon, dudu ana weruna maring ingsun makano ning di panggonane rajul kang dibuang ning tempat sampah mau. Fadhabu, mongko melaku sapa menungso, falamma ra'ahu Musa alaihi salam matruhan fil muzabbalati, mongko setelah Nabi Musa melihat matruhan kang dibuang ning tempat sampah mau, ya kan, wa akhbarahun nasu an su'i af'alihi, kemudian ngabaraken hu maring rajul sapa annasu menungso an su'i af'alihi, saking eleke perbuatane rajul iku mau. Jadi setelah ketemu menungso, penduduk di sana menceritakan kalau dia akhlaknya sangat jelek sehingga dibuang ning tong sampah. Taja Musa Rabbahu, kemudian bermunajat sapa Musa Rabbahu kepada Tuhannya, jaluk tulung. Faqala, mongko dawuh sapa Nabi Musa, ilahi, wahai Tuhanku. Nah, kan Nabi Musa mau diperintah. Setelah ketemu wong-wong ning kono, ketemu tempatnya apa wong ki dibuang, jawabnya barang, orang ini adalah orang yang ahli fasik, orang yang ahli maksiat, orang yang bejat, kan ya kan? Akhirnya Nabi Musa ngomong, ilahi amartani bidafnihi wassolati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarron. Wahai Tuhanku, amartani, panjenengan merintah kula bidafnihi, kanggo mendemaken wassolati alaihi, lan nyolati maring mayit mau, wa qaumuhu, sementara adapun kaumnya yashhaduna alaihi syarron. Fa anta alamu minhum bisanai, mongko utawi panjenengan a'lamu luweh weruh minhum saking penduduk mau, saking manusa, bisanai kelawan pujian, wa takbihi lan celaan, lan hinaan. Fa'allahu ta'ala fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah berwahyu, memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, shadaqa qaumuhu, bener sapa qaumiku, sapa qaumiku. Jadi benar apa yang dikatakan fima hakku
apa yang mereka ceritakan anhu tentang rajul min su'af'alihi saking eleke perbuatane kelakuane rajul. Ghairu annau sakliyane ana setune rajul tasfa'u ilayya jaluk syafaat ilayya maring ingsun inda wafatihi kenalika wafati rajul bisalasati asya'a kelawan telung perkara. Nah ini jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendatangi tempat ada seorang laki-laki yang mati dibuang ke tempat sampah. Akhirnya ditakoni apa kok dibuang di tempat sampah? Jare penduduk ning kono, wong iki ahlake elek, wong iki fasik, wong iki bejat gitu. Akhirnya Nabi Musa takon ning Gusti Allah, "Ya Allah, panjenengan ngutus mriki niki apa mboten kelintu?" Kurang lebih begitu bahasanya. Sampean ngengken kula nguburaken, ngengken kula ngafani, ngengken kula nyolati, ngengken kula ngedusi ning mayit iki mau. Sementara lingkungane wong-wong kang ana ning lingkungane iki menyaksikan kalau dia ini ahli fasik, akhlake elek. Kok bisa kula diongkon nyolati? Kok bisa niku dianggap waline panjenengan? Apa yang Allah jawab? Benar. Penduduk yang di sana benar kalau orang itu ahli maksiat, orang itu jelek akhlaknya. Tapi ketika dia wafat dia minta syafaat. Dia minta 3 hal kepadaku. Apa yang pertama? Nah, ini catat. Yang pertama, lau sa'ala biha minni jami'ul mudannibina min khalqi. Andai kata lau sa'ala lamun jaluk sopoman biha kelawan salah satu asya minni saking ingsun jami'al mu'adzibina mudannibina ing sekabehane wong-wong kang dosa min khalqi saking makhluk ingsun wala apa itu mesti bakal sun weni sun kabulaken fa kaifa la arhamuhu maka bagaimana tidak saya mengasihi mereka, mengasihi hambaku. Waqad sa'ala lan temen jaluk sapa man nafsahu ing awak dhewe nan wa ana arhamur rahimin lan wa ana lan uta ingsun arhamur rahimin paling welase dat kang maha welas. Nah, jadi begini jawabnya. Jawabnya Allah, andai kata ono hamba saya yang ahli dosa, kemudian dia minta rahmatku, pasti aku akan mengabulkannya. Bagaimana tidak aku mengabulkan sementara aku ini adalah zat yang paling kasih, yang paling maha kasih, zat kang paling welas asih dari Allah itu. Qala Musa, qala takon ngendika sapa Musa Nabi Musa, ya Rabbi, do pangeran kula. Wa masalah satu, napa kang telu niku? Qala Allah taala, Allah jawab, lamma danat wafatuhu, nalika parek apa wafatuhu wafate rajul. Qala ngendika jaluk sapa rajul, ya Rabbi, do Gusti ningsun, anta ta'lamu minni, setuhune panjenengan ta'lamu ngertos minni saking kula, inni kungtu setuhune utawi kula kungtu ana sapa kula artakibul maasi akeh gawe maksiat, wa kuntulan ana sapa kula akrahul maksiata kula bangkel kula mboten seneng al maksiata il maksiata fi qalbi ing dalem atin kula. Lakin istama fi salah satu khisalin, nanging istama kumpul fi salah satu khisalin ing dalem telung perkara, hatta irtakabat al maksiatu ma'a karahatil maksiati fi qalbi,
sehingga agawe maksiat sertane boten demen kula dumateng maksiat fil qalbi ing dalam ati ningsun. Paham maksudnya? Maksudnya adalah ketika rajul tadi wafat, dia berkata, wahai Tuhanku, engkau lebih tahu dariku. Sesungguhnya aku ini ahli maksiat, tapi aku juga benci terhadap maksiat dalam hatiku. Artinya ning atine iki bangkel, tapi dia tidak bisa membendung perbuatan maksiatnya. Nah, maksiat itu berkumpulnya tadi ada di dalam hatinya ada 3 hal. Yang pertama adalah awal wa utawi kang kawitan hawan nafsu, krono hawa nafsu warrafiku as-su'u wal iblisu la'natullahi alaih. Jadi yang pertama, ketika dia berkata begitu, hawa nafsu dan teman yang jelek. Yang pertama, wal iblisu la'natullahu alaih. Wahadi salah satu lan utawi kang telu iki iltaqotani ngedoaken ni maring ingsun fil maksiat ing dalem maksiat. Fa innaka moko setune panjenengan ta'lamu minni ma aqulu. Panjenengan semerap apa yang aku katakan, napa ingkang kula ucapaken. Faghfirli mongko ampunilah li maring kula. Jadi dia minta ampunan meskipun tahu kalau dia banyak maksiat dan hakikatnya dia benci terhadap maksiat itu. Kenapa? Karena hawa nafsunya yang lebih mendominasi. Tapi hakikatnya benci terhadap maksiat. Tapi dia berkata suruh meminta ampun kepada Allah. Maka ada satu hadis begini, lau akhtatum hatta tablugha khatayakum sama tsumma tubtum lataballahu alaikum. Andai kata engkau berbuat maksiat, berbuat dosa sehingga dosamu sampai numpuk sampai jatuh ke langit, tsumma tubtum lataballahu alaikum. Kemudian kamu bertaubat, maka taubatnya mesti diterima oleh Allah. Karena Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Paham? Wasaniyatu, yang kedua, ia berkata, ya Rabbi, innaka ta'lamu bi anni irtakabat al ma'asi wa kana maqami ma'al fasiqati. Ya Rabbi, duh Gustin kula, innaka sutune utawi panjenengan ta'lamu weruh sapa panjenengan biani kelawan ingsun, irtakab biani kelawan sutune utawi ingsun, irtakabtu agawe maksiat, agawe sapa ingsun al ma'asiya ing maksiat. Wakana sementara ono sopo makana makomi sementara ono opo makomi tempat ingsun ma'al fasikoti sertane wong-wong kang fasik. Walakin akan tetapi ahabbu kula luwe seneng subatas sholihin konconen ambi wong kang soleh wazudihim lan konconen ambi wong kang zuhud di antara mereka. Wal maqamu ma'ahum, wal maqamu dan tempat ma'hum sertane wong kang saleh kana ana sapa rajul ahabbu luwih seneng ilayya maringsun minal fasikina saking wong-wong kang fasik. Jadi maksudnya begini, yang kedua dia berkata, engkau tahu kalau aku ahli maksiat, sementara tempatku itu berada di pusaran orang-orang yang fasik. Sesungguhnya aku lebih suka berteman dengan orang soleh, wazahadahum dan berteman dengan orang soleh, dan juga jadi sesungguhnya aku
senang berteman dengan orang soleh, dan juga aku lebih senang ilayya, kata Allah ini, ana sapa rajul iku ahabbul luwih seneng ilayya maring ingsun minal fasik ketiban orang yang fasik. Jadi intinya meskipun dia ini ahli maksiat, tapi sesungguhnya dia itu senang berkumpul berteman dengan orang soleh dan tidak suka berteman dengan orang fasik. Tapi lingkungan dia berada di sekitar orang-orang fasik. Wasalisatu lan utahe kang nomor 3, ilahi duh Gusti ingsun innaka ta'lamu minni, setune utahe panjenengan ta'lamu weruh sapa panjenengan minni saking kula, inna sholihina kanu habbu ilayya minal fasikin, setungguhnya wong-wong kang soleh iku lebih seneng maring ingsun minal fasikina tinimbang wong kang fasik. Hatta lau istaqbalani, sampai-sampai an lamun ngadep sop ni maring ingsun sapa rajulani wong loro, lanang loro, rupane rajulani sholihun wa thalihun, wong kang apik wa lan wong kang elek, laqad damtu hajata sholihi ala thalihi, lamun niscaya pasti kula dinginaken hajata sholih ing hajate wong kang apik ala thali daripada wong kang elek. Qala fi riwayati Wahbin bil Munabbih qala ya Rabbi law afauta wa ghafarta dzunubi yafra auliyaika wa anbiyaika wa yahzanu syaitanu aduwi wa aduwika. Jadi yang ketiga ini dia lebih senang terhadap orang yang soleh daripada orang yang fasik. Sampai-sampai kalau ada orang yang datang kepadaku, 2 orang, orang yang baik dan orang yang buruk, pasti aku akan mendahulukan orang yang baik daripada orang yang buruk. Qala fi riwayat Wahb bin Munabbih, di dalam riwayat Wahab bin Munabbih, qala ngendika sapa rajul mau, ya Rabbi duh Gusti kula lau afauta, lamun pot Rau panjenengan wa ghafarta lan walau afauta lamun ngapura, maksudnya memaafkan panjenengan, wa ghafarta lan ngampuni panjenengan dunubi maring dosa-dosa kula, yafrahu bakal bungah auliyauka sapa auliyauka wali-waline panjenengan, wa ambiyauka lan nabi-nabi panjenengan, wa yahzanu syaitanu lan susah sapa asyaitanu setan, aduwi wa aduwika musuh kula lan musuh panjenengan, walau adzabtani bidunubi lamun panjenengan ngadab maring kula bidunubi kelawan dosa-dosa kula, yafrahu syaitanu wa awanuhu, maka bakal bunga sapa syaitan wa awanu lan kanca-kancane setan, wa yahzanul anbiya'u lan susah sapa al-anbiya para nabi, wal auliya'u lan para wali, wa ini lan setune utawi ingsun alamu lebih weruh anna farohal auliya'i ilaika ahabbu min faroh syaitani wa wanihi faghfirli. Jadi dia berkata dalam kitab riwayat lain, andai kata engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, niscaya akan bahagia para wali dan nabimu, dan akan susah setan dan musuh-musuhmu. Andai kata engkau mengazabku, maka karena mengazabku karena dosaku, maka akan bahagia setan dan teman-temannya, dan akan susah nabi dan para wali-walimu. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang menjadi kebahagiaan wali-waliku
Intinya dia berdoa dengan doa ini, dan sehingga dengan rahimnya Allah memberikan ampunan. Karena apa? Karena rahman rahimnya Allah itu lebih luas dari apapun. Kemudian dia berdoa lagi, Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu farhamni. Ya Allah, innaka sutune panjenengan ta'lamu lebih weruh panjenengan mini saking kula ma aqulu napa ingkang kula ucapaken farhamni mongko welasana ni maring kula watajawaz anni lan ngapura maafkan ni maafkanlah anni saking kula. Qala Allah taala farahimtuhu mongko ngasi sapa ingsun maring rajul wa ghafartuhu lan ngapura sapa ingsun lahu maring rajul wa tajawaztu anhu lan maafkan sapa ingsun anu sang rajul fa inni mongko sutene utahe ingsun raufur rahim. Raufun maha pemurah, rahimun lagi maha sasang lagi maha penyayang, khosotan khusus liman maring wong akara kang ukui sapa man bidzambi kelawan dosa baina yadaya ing ngandhing ingsun ing wa hadza lan utawi wong iki akara ngaku sapa man sapa rajul kang mati ma bidzambi kelawan dosa fa ghafartu mongko ngapura sapa ingsun lahu maring man maring rajul wa tajawaztu anhu lan memaafkan maafaken sapa ingsun anu maring rajul. Ya Musa, he Nabi Musa, if'al ma amartuka lakonono ma maring apa-apa amartuka kang aku perintah maring sira. Fa ini mongko setane ingsun wa ini mongko setane ingsun aghfaru ngapura sapa ingsun bi hormati kelawan ngormati man liman maring wong sholla kang salat sapa man ala janazatihi maring jenazah man wa hadara lan wong kang hadir dafnau ing pemakamane rajul. Jadi intinya Allah menunjukkan welas asih kepada orang yang meskipun ahli maksiat tapi dia menyadari mengakui kalau dia ahli maksiat, dan dengan menyadarinya dia meminta ampun kepada Allah. Begitu intinya cerita ini. Maka di zaman makanya hadisnya al-fajirur raji, para orang yang berdosa tapi mengharap rahmatnya Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi putus asa. Jadi begitu. Intinya cerita-cerita ini kayak ini agar membuat kita tidak mudah menghakimi orang lain karena kesalahannya. Bisa jadi orang yang kita pandang jelek justru lebih takwa daripada kita. Paham? Hadis yang pertama kemarin apa? Ar-rahimuna yarhamumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi orang yang mengasihi akan dikasih oleh Allah. Wong kang welasan iku akan diwelasi Allah. Maka welasono sira kabeh makhluk kang ana ning bumi, maka makhluk kang ana ning langit bakal welas, bakal mengasihi kepada kamu. Maka intinya hadis ini bagaimana menuntut kita untuk selalu peduli kepada siapapun tanpa memandang status sosial, status agama, suku, ras. Begitu, paham? Jadi tulis hadis pertama apa? Hadis kedua apa? Disimpulkan, ya. Al-Fatihah.